हालेलुया 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 पवित्र सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर स्वर्ग ओ पृथ्वीर निर्माणकारी परमेश्वर स्वर्ग ओ स्वर्गर परिस्थ स्वर्ग जे तुमको धारण करि न पारे ए प्रकार आश्चर्य भयंकर परमेश्वर प्रिय पिता तुमरी सही पवित्र निगूढ़ तत्व वाक्यटू समय प्रभुता आलोचना करने जाऊँ बापा तुमरी पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हें कथा कह आमर लाइफ चेंजिंग वाक्य हो बोली प्रार्थना करे जब तुमरी पवित्र वाक्य द्वारा मैंने पिता परमेश्वर बापा तुमरी निकटवर्ती हो पार तुम्हें दया करो प्रार्थना विनती यीशु के नाम रे मांगलु पिता आमेन। समस्त जोर से कहवा हालेलुया 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 हो नहीं हालेलुया हालेलुया हाँ हो आसु माने पवित्र वाक्यर निकटवर्ती हेबा प्रसंग भाव में पाइलु निजर पाप को गुप्त मने हाँ ज्ञान न करो हालेलुया हालेलुया निजर पाप को गुप्त मने न करो कहिबार अर्थ निजे जहा पाप करछु ताहा लुचि कि अछि केही जानु नाहंती बोली भाबो नाही। हालेलुया 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 एट जहा लेखा है प्रथम सामुएल की सेटे लेखा हैला ए माने परमेश्वर को गीत सामुएल ओके ठीक अछि आपण माने से विषय पढ़िले आगु जानि पारिबे मु सत सत भाव रे जीवा को चाहे अल्प समय मध्य सराइबा को चाहे एथि मु दौड़ुछि। हालेलुया हालेलुया एही प्रकार समय जते बेले इस्राएल रे यहूदी मानक मध्य रे गोटे राजार अभाव पड़िला ए माने राजा थाउ थाउ परमेश्वर तो राजा नाइ के हालेलुया शासन करता परमेश्वर निजे अछंती तथापि ए माने राजा को अन्वेषण कले नाइ आभ मानकु शासन करिबा पई एक राजा दरकार बोली सामुएल के माने जुक्ति तर्क करिसंती ए जुक्ति तर्क मध्य रे गोटिए कौन पाप उत्पन्न होइछि जहा कि ए मानकु दंड दिया जाऊ अछि। हालेलुया 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 जे भक्ति करे प्रिय माने ताहाको आमे कोन कहू जे भक्ति करे ताहाको आमे कोन कहू केले जानि नांते। हालेलुया समस्त कहबा हालेलुया जे भक्ति करे ताहाको आमे कोन कहू भक्त बोली कहता कोन कहथाउ तमे कोन एंते विपरीत शब्द जाको शिखिलो कि हालेलुया जे जुक्ति करे ताहाको कोन कह जीवो आ जुक्त हे पारबे ना जुक्ति करबा लोक ना कि जुक्त हेबे कि ना छिन्न भिन्न हेबे अनुगुण हेबे। हालेलुया मोर कहिबार अर्थ ए माने जुक्ति तर्क द्वारा परमेश्वर को सेवकों को मन इच्छा कहबा द्वारा ए मानक ठारे पाप जात हैला बुझी पारछ। हालेलुया हालेलुया और परमेश्वर कहले मु राजा थाउ थाउ मु शासन करता थाउ थाउ तुम्हें आउ जन राजा को अन्वेषण करी मोर दास तुम्हें जुक्ति तर्क करथिबे तो पाप होई अछि। हालेलुया एति पा एमिति राजा को दिया हेबो जदि तुम्हें आज्ञा मानि चलिबो से पर्यंत तुम्हें सुरक्षा रे कुशल रे रहइबो जदि आज्ञा पालन रो विमुख हेबो ताहले तुम्हें मरिबो बोली जते बेले कहला मन अनुताप करदे। हालेलुया हालेलुया आउ गोटे पटे लिखा है कौन सेटा सुना पद पढ़ते से अनुसार जीवा में अतएव तुम्भे माने जहा जहा अंधकार रे कही अछ कोठी सुना जीवो हाँ तापरे हाँ हालेलुया कहीं देखो नहांती बोले मोबाइल लुचि लुचि कड़म घरे पशिकी नहीं कि किए देखो नहांती बोले मन इच्छा वीडियो देखिकी भाबुछु नहीं मते केही देखु एटा ही भूल हम मन कर। हालेलुया हालेलुया प्रिय माने हमें भाबुछु मु जहा कथा होची केही सुनु मो बापा सुनु नांती मोर माँ सुनु नांती कि मोर भाई माने शुणु आमे भाबुछु सेमती ना 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 जणे शुणुछंती आउ देखु
ତୁମେ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ଗୋପନରେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ହାଲେଲୁୟା ଅନ୍ଧକାରରେ ଲୁଚି ଲୁଚି କରିଅଛ ତାହା ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆଉ ଯାହା ତୁମେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ଲୁଚି ଲୁଚି କହିଅଛ ତାହା କ'ଣ ଘରର ଘୋଷଣା କରାହବ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଲୁଚି ଯିବା, ମନ ଇଚ୍ଛା କଥା ହଉଛୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ନାଇଁ କି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ହାଲୋ କୋଉଠି ଅଛ ବୋଲି ସେ ହଁ ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏବେ ତ ଭୋଜି ପାଣି ଟାଇମ୍ ନାଇଁ କି ଯେତିକି ଯାଏ ଲାଇଟ୍ ଦେଖା ଯାଉଛୁ ଓକେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ସେମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ ସେ ଆଲୋକରେ ରହିବେ କି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ବୋଲି ରହିବେ ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏମିତି ନ ହଉ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କି ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୀତ ସହିତ 33:13 ଲେଖା ହେଲା ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କେହି ଲୁଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଜାଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପଢନ୍ତୁ ଦବ୍ ଦବ୍ ପାଇଲେ କି 33:13 ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ତଳକୁ ସରିଲା। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର କୋଉଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କୋଉଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗରୁ। ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ? ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଅଛି ନା ତଳେ ଅଛି? ହାଲେଲୁୟା। 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 ତ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଉପର ସେଟେଲାଇଟ ଅନେଇଲା ପରି ଅନେଇକି ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ନିରଞ୍ଜନ କଣ କରୁଛି ନାଇଁ କି ମନୋନୀତା କଣ କହୁଛି ଫିସରି ଫାସରୁ କରନେ ଜପ ନାଇଁ କି କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଇଆଡେ କରିକି ଟିକେ ଟିକେ କହିବେ କାନ କାନରେ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଟିକେ ଟିକେ କହିବାଟା ବେଶୀ ବେଶୀ ଶୁଣାଯିବ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟମାନେ କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଦିନ ଘର ଘଟଣା ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀରେ ଲେଖା ହେଲା 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ନାମାନ ବୋଲି କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଥିଲେ ଇଲିସାୟ ବୋଲି ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଚେଲା ଥିଲେ କି ନାମ ଗିହେଜି ବୋଲି। ହାଲେଲୁୟା। ଇଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା 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 କେମିତି ହେଇକି ଧନର ଲୋଭ ପଡିଗଲା ଏ ପଳେଇ ଲୁଚିକି ଯାଇଛି ଇଲିସାୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହି ପଳେଇଲା ଧୀରେ ଧନ ସମ୍ପଦ ଆଣିକି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ଇଏ ଭାବୁଛି ଇଲିସାୟ କିଛି ଜାଣୁ ନାହାନ୍ତି ସେ ମନୁଷ୍ୟ। ଇଆଡେ ଶୁଣ। ହାଲେଲୁୟା। 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 ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣ। କାହା ବିଷୟ କହିଲି? ନିର କାହା ବିଷୟ କହିଲି? କାହା ବିଷୟ କହିଲି? ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଗିହେଜି କଣ କରିଛନ୍ତି? ଇଏ ନାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଧରିକି ଆସିଛି ଲୁଚାଇକି ରଖିଛି। ତାପରେ ଏଲିସା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗିହେଜି ତୁମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇନି ଅଛି ତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏ କାମ କରିକି ଆସିଛି। ଇଏ ଭାବୁଛି ଏଲିସା ତ ଘରେ ଥିଲେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ତ ଘରେ ଥିଲେ ଦେଖୁ ନାହାନ୍ତି ଦେଖିନଥିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିଲେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଯାହାକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଗ୍ରହର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଅଛି ପରା ଏଠି ଏକା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସୁମିତ୍ରା ଆଜି କଣ କରୁଛି? ହାଲେଲୁୟା। କଣ କରିଛି କଣ କରୁଛି ଲୁଚି ଲୁଚି ଏଠି କଣ କଥା ହଉଛି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଦିନକର ଘଟଣା ଯୋଖ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି ଭଲ ଆଇଟମ ଦେଇଦେବି ଖୁଏଇଦେବି ହେଲା ନାହିଁ। ଟେବୁଲରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବା ସେ କାନ୍ଦିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେତିକି ରେକର୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ଲୁଚା ଯିବାର ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। କିଏ କେ ପାପ କରିଛ ନା କରିନ କେବେ? ନାଇଁ ଆପଣ
आपण माने करि नथिबे काळे हालेलुया हालेलुया पाप केबे मध्य लुचाइबा ताहले आमे केबे मध्य दया पाइबा जदि पाप स्वीकार करूछु गोटे गोटे लुचिबार जगह अटे से होचंती यीशु ख्रीष्ट जे कि आंभ मानकु उद्धार करिबा पाई पापरु परित्राण करिबा पाई पाप क्षमा देबा पाई निज रक्त ढाळिछंती सेही रक्त को जे विश्वास करे सेही रक्त सहित जे संपर्क रखे हालेलुया से यीशु को सहित जे माने संपर्क रखंती से मानकर पाप कोन हुए लुचा जाए आ देखा जाए नहीं हालेलुया जदि आमर पाप क्षमा मागिनु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ रक्त द्वारा निजको लुचाए ना हो ताहेले शैतान डेली मने पकाइबो तो से दिन लुचि लुचि कथा होतलु पर आज केमती प्रार्थना करूछु हालेलुया हालेलुया समस्त कहबा हालेलुया हालेलुया से दिन स्वामी सहित झगड़ा होतलु आज केमती प्रार्थना करूछु से जखन तू पाप करिनु सब मने पकाइ दबो शैतान मने पकाइ देला बेला के तुमे अनुताप कर बस काम खत्म प्रभु मैं झगड़ा है प्रभु मत क्षमा हालेलुया निजर नैवेद्य को परमेश्वर निकट को आनिबा पूर्व जदि तुम प्रतिवासी ठारे कौन से विघ्नर कारण थाए तुम प्रथम जाओ क्षमा दिया निया हुआ तापरे उत्सर्ग कर हालेलुया प्रथम विषय होछि निजर पाप को आमे कोन करबा स्वीकार करबा तही रे परमेश्वर कहबा प्रभु मु जहा करछि भूल करछि मो पर बड़ भापी किए नहीं आके दुनिया रे देख तुम्हारे वाक्य रे कहे केही धार्मिक नहीं ना जणे सुधा नहीं समस्ते तो पाप करियछन्ति बोली परमेश्वर के वाक्य कहे प्रिय माने एथि पय हमें चिंता करू हमें जदि पाप करछि निजर पाप को काठारे समर्पण करबा काठारे यीशुଙ୍କ ठारे समर्पण करबा कहबा यीशु तुम्हारी पवित्र रक्त द्वारा मते धोई दियो पापर मते मुक्त करो तुम्हारे राज्य पाए व्यवहार करो हालेलुया समस्त कहबा जोर से हालेलुया एथि पय हमें चिंता करू हम जीवन जहाँ में लुचि लुचि करूछु ना कि बुझी रे ना करूनु लुचि लुचि जाउछु बापा माँ देखु नांती बोली धीरे धीरे पड़ी जाउछु ना कि ए सब सब जना पड़िबो अंधकार थिले ही आलोक रे देखे देबे एथिपाई आम जीवन को जागृतर सहित यूज करू अल्प शिखरे प्रभु समस्त को ब्लेस करंतु आमेन प्रार्थना करिबा।